अस्सलामु अलैकुम। रेस्टोरेंट से वापसी पर इसका जी मतलाने लगा। जैसे ही मलक मैंशन के मेन दरवाजे में लैम्बोर्गिनी दाखिल हुई, इसे कैफ आने लगी। वह मुश्किल अपने मुंह पर हाथ रखकर कंट्रोल करने की कोशिश करती रही, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुई, फिर मजीद अपनी बिगड़ती हुई हालत पर काबू पाना इसके लिए मुमकिन न रहा। वो भागते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर कमरे की जानिब बढ़ी। मुहीब का कमरा ऊपर था, इसलिए वो अपने कमरे की जानिब भागी थी। आराम से नच, इस हालत में भागना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। इसे यूं भागता हुआ देख मुहीब तेजी से बोलकर पीछे पीछे तेज कदम लेता कमरे में दाखिल हुआ। ये महज इत्तेफाक था कि इसी लम्हे मुबश्शरा बेगम लाउंज से निकल रही थी। उन्होंने नजमा को मुंह पर हाथ रख कर भागते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। इस हालत में भागना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। ये लड़की उम्मीद से है। मुहीब का जुमला दोहराते हुए वो गंभीर लहजे में खुद कलामी कर रही थी। इनकी आंखों में शदीद नफरत थी। इसे क्या लगता है ये अपने बच्चे के जरिए मुहीब अजलाल मलक को अपनी मुट्ठी में कैद करके इस मलक मैंशन पर राज करेगी? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं अभी तक अपनी बहन की वो दर्द बड़ी चीखें भूली नहीं हूँ। तुम दोनों माँ बेटी को अभी मैंने वो दिन दिखाना है कि जब तुम मौत के लिए खुद अपने मुंह से भीख मांगोगी, तड़पोगी, चीखोगी, गिड़गिड़ा कर रोगी, मगर तुम्हें मौत नहीं आएगी। तुमने कैसे सोच लिया कि मुबश्शरा बेगम इतने आराम से तुम्हारी जान बख्श देगी? मैं तुम्हें अब बड़ी जल्दी बताऊंगी अरूसा के किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। इनकी आंखों में शदीद रंज और गुस्सा झलक रहा था। बदले की आग आज भी इनके सीने में जलती थी। वो बिल्कुल भी नहीं भूली थी अपनी छोटी बहन की वो दर्द बड़ी चीखें। मुहीब इसके पीछे पीछे वॉशरूम में दाखिल हुआ था। वो उल्टी कर रही थी। होना तो ये चाहिए था कि वो गिन खाता और वहां से चला जाता, या कम से कम मुंह मोड़कर ही खड़ा हो जाता। लेकिन इसके बरक्स वो खूबरू नौजवान इसके पास आकर आहिस्ता आहिस्ता इसकी कमर से हिलाने लगा था। ठीक उल्टी करने के बाद वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। मुहीब के सवाल पर उस लड़की ने अपने सितमगर की जानिब हैरत से देखा। इसे गिन नहीं आई, इसने मुंह नहीं बसोड़ा, इसने कोई कराहियत का इजहार नहीं किया, बल्कि नहायत नरमी से उसके चेहरे पर से पानी की बूंदें टॉवल से सुखाने लगा। तुम्हें नफरत करनी नहीं आती क्या, या करना भूल बैठे हो? ऐसी कौन करता है नफरत जैसी तुम करते हो? वो उलझकर ऐसे कौन करता है नफरत जैसी तुम करते हो? वो उलझकर मुकाबिल की नीली आंखों में झांकते हुए पूछने लगी थी। ऐसे नफरत तो नहीं करते। इसके होंठों के किनारों पर हल्की सी तबस्सुम रक्सा थी। वो दुनिया जहां का बोलापन अपने चेहरे पर सजाए इस्तफसार करने लगा। नहीं नहीं, वो हसीन लड़की तेजी से नफरत नफी में गर्दन को जंबिश देने लगी। ऐसी मोहब्बत करते हैं? फिर बड़े बड़म से इतला देने वाले अंदाज में गोया हुई। तो तुम्हें लगता है मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे? इसके चेहरे पर बड़ी पुरस्कार मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, जो इसके हुस्न में मजीद इजाफा करती मालूम हो रही थी। नजमा को लगा वो दिल टटोल रहा है इसका। नहीं नहीं, मुझे लगता है तुम कंफ्यूज हो रही हो। नफरत और मोहब्बत और नफरत के दरमियान वो पुरइत्मादी से गोया हुई। मुहीब अजलाल मलक और कंफ्यूज? नो वे, मैं कंफ्यूज करने वालों में से हूँ, होने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो टॉवल को वॉश बेसिन के साइड में रखकर इसके हसीन चेहरे की जानिब नजदीकी बढ़ाते हुए एक हाथ कमर पर टकाकर खासा बड़म से कहने लगा, अल्फाज और अमाल में बहुत फर्क आ गया है। जरा गौर तो कीजिए जनाब। माना जो बोल रहे हो वो मोहब्बत नहीं, मगर साथ साथ जो तुम कर रहे हो वो नफरत भी तो नहीं है।
اس کے کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی کرنے والے انداز میں نہایت مسکرا کر کہتی ہوئی اسے الجھن میں ڈال کر وہ چلی گئی تھی۔ الجھن یہ نہیں تھی کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ محبت کر رہا ہے یا نفرت کر رہا ہے، الجھن تو یہ تھی کہ مقابل آج اسے جواب میں ٹکر کیسے دے گئی۔ وہ اپنے انابی ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ کمرے میں آ کر کپڑے چینج کرنے کے بعد بیڈ پر محیب کے برابر میں لیٹنے ہی لگی تھی کہ اسے یاد آیا کہ مفتیہ کریم شیخ کا رپلائی آ گیا ہوگا۔ اس نے تیزی سے اپنا سیل پرس سے نکالا۔ ان کی طرف سے جواب ملے ہوئے بھی کافی گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس نے محیب کی جانب دیکھا۔ وہ خوبرو نوجوان تھکا ہوا تھا اور تھکا ہونے کے سبب وہ سو چکا تھا۔ اس نے میسج پڑھنا شروع کیا۔ اگر شوہر اعتدال نہیں کرتا دو بیویوں میں پہلی کے حقوق کی مستقل حق تلفی کر رہا ہے تو کیا اس صورت میں پہلی بیوی سے چھوڑنا چاہے اور خلا لینا چاہیے تو کیا حکم ہوگا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ مرد پر اپنی دو زوجہ کو کھلانے اور پہنانے اور لباس، رہنے وغیرہ امور اختیاریہ میں برابر رکھنا واجب ہے، اور آیت کا ظاہر یہ ہے کہ عدل کرنا فرض ہے۔ اگر فرق کرے گا تو قیامت کو ایک طرف جھکا اٹھے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی دو بیویاں ہوں ان میں سے ایک کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری کی طرف میلان کرے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی ایک جانب جھکی ہوئی ہوگی۔ خلا مالی معاملات کی طرح ایک مالی معاملہ ہے، جس طرح دیگر مالی معاملات معتبر ہونے کے لیے جانبین عاقدین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح خلا معتبر ہونے کے لیے بھی زوجین میاں بیوی کی رضامندی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا خلا کے لیے شوہر کی رضامندی اور اجازت ضروری ہے۔ نیز طلاق دینا بھی شوہر کا حق ہوتا ہے۔ اگر شوہر کی اجازت اور رضامندی کے بغیر بیوی عدالت سے خلا یا طلاق لے لے اور عدالت اس کے حق میں یک طرفہ خلا کی ڈگری اگر شوہر کی اجازت اور رضامندی کے بغیر بیوی عدالت سے خلا یا طلاق لے لے اور عدالت اس کے حق میں یک طرفہ خلا کی ڈگری جاری کر دے تو شرعاً ایسا خلا معتبر نہیں ہوتا، اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا، اور ایسی صورت میں عورت کے لیے دوسری جگہ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ البتہ بعض مخصوص حالات میں قاضی شرعی کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی میاں بیوی میں تفریق کر سکتا ہے، اس لیے کہ نکاح کے بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں جو نکاح کے مصالح اور مقاصد میں سے ہیں، اور قضاً اس کی ادائیگی شوہر پر لازم ہوتی ہے۔ اگر شوہر ان کی ادائیگی نہ کرے تو بزور عدالت انہیں وصول کیا جا سکتا ہے، مثلا بیوی کا نان و نفقہ اور حقوق زوجیت ادا کرنا وغیرہ۔ اگر شوہر ان کی ادائیگی سے عاجز ہو تو عورت کو طلاق دے دے۔ ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دینے سے انکار کرتا ہے یا شوہر طلاق دینے کے قابل نہیں ہے تو قاضی اس کا قائم و مقام بن کر میاں بیوی میں تفریق کر سکتا ہے۔ لہذا اگر شوہر اپنے رویہ میں تبدیلی نہیں لاتا اور اپنا گھر بسانے پر تیار نہیں ہوتا، نان و نفقہ دینے پر راضی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں مذکورہ عورت کو چاہیے کہ خاندان کے معزز لوگوں کے سامنے اس معاملہ کو رکھے اور ان کے تعاون سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے، اور اگر شوہر پھر بھی اپنی ضد پر اڑا رہے اور اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائے تو سائل اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر کے کسی طرح طلاق حاصل کر لے، اور اگر وہ طلاق دینے پر رضامند نہ ہو تو باہمی رضامندی سے خلا کا معاملہ کرے، اور خلا میں شوہر کے لیے بدلے خلا یعنی خلا کے عوض مال لینا جائز نہ ہوگا، تاہم لینے کے باوجود خلا ہو جائے گا اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر شوہر نہ طلاق دے اور نہ ہی خلا دینے پر رضامند ہو اور بیوی کے ساتھ نباہ پر
اور اس کو نان و نفقہ دینے پر بھی تیار نہ ہو تو سخت مجبوری کی حالت میں عدالت سے تنسیخ نکاح کرایا جا سکتا ہے، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت اپنا مقدمہ مسلمان جج کے سامنے پیش کرے گی اور متعلقہ جج شرعی شہادت وغیرہ کے ذریعے معاملہ کی پوری تحقیق کرے۔ اگر عورت کا دعویٰ صحیح ثابت ہو جائے کہ اس کا شوہر باوجود وسعت کے خرچہ نہیں دیتا تو اس کے شوہر سے کہا جائے کہ عورت کے حقوق ادا کرو یا طلاق دے دو ورنہ ہم تفریق کر دیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ کسی صورت پر عمل نہ کرے تو قاضی یا شرعن جو اس کے قائم و مقام ہو عورت پر طلاق واقع کر دے۔ وہ پورا مسئلہ پڑھنے کے بعد کافی گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ کھلا تو نہیں لے سکتی تھی ابھی، کیونکہ محیب نے اس کے نان و نفقہ سے لے کر حقوق زوجیت تک میں ابھی تک کوئی کوتاہی نہیں دکھائی تھی، بلکہ جانی دشمن ہونے کے باوجود اس لڑکی سے لڑ کر حق زوجیت ادا کرتا رہا تھا، وہ بھی شادی کی پہلی ہی رات سے۔ اس کا ابھی بھی باری باری سا ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ یہ کمرہ تو میرا نہیں، وہ پورے گیسٹ روم میں نظر دوڑاتے ہوئے سر پکڑ کر بولی۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ وہ کلب میں تھی اور ایک ہینڈسم لڑکے نے اسے جوس آفر کیا تھا۔ اس کمرے میں کیسے آئی وہ؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کا دماغ کام کیا اور اس نے تیزی سے کمبل خود سے دور کرتے ہوئے اپنے کپڑے چیک کیے۔ نو وے، دل کو جیسے دچکا سا لگا تھا یہ دیکھ کے جن کپڑوں میں وہ کلب گئی تھی وہ اب ان کپڑوں میں ملبوس نہیں تھی۔ میرے کپڑے کیسے چینج ہوئے؟ وہ سر پکڑ کر کل رات اس کے ساتھ کیا ہوا یہ یاد کرنے کی بھرپور کوشش کرنے لگی۔ کون؟ اچانک دروازہ نوک ہوا تو اس کا دل اچھل کر مانو حلق میں آ گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی، میں ضرور دروازے کی دوسری جانب سے آنے والی آواز پر وہ چونکی۔ اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤں؟ اس خوبرو نوجوان نے اجازت طلب کی۔ ہاں، وہ نروس ہو کر جواب دہ ہوئی۔ میں تمہارے گھر کیسے آئی ہوں؟ ضرور بڑی سی مسکان چہرے پر سجائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس خوبرو نوجوان کو دیکھتے ہی وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ خود ڈرائیو کر کے وہ بیڈ کے پاس اپنی ویل چیئر کھسکاتے ہوئے لایا اور اس کے آگے دوائی اور پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا، میں خود آئی تھی۔ وہ بے یقینی سے دوبارہ استفسار کرنے لگی، جس پر مقابل نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے پھر سے ذہن پر زور ڈالنے لگی، مگر اسے کچھ بھی تو یاد نہیں آ رہا تھا۔ یہ دوائی کھا لو، تم بہتر محسوس کرو گی۔ انابیہ کو آج ضرور کچھ بدلا بدلا سا محسوس ہوا۔ وہ مسلسل بس مسکرائے جا رہا تھا، جس کے سبب وہ اور زیادہ نروس فیل کر رہی تھی۔ دوائی کھانے کے ساتھ ہی اس نے خالی گلاس کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے نظریں جھکا کر نہایت شرمندگی سے پوچھا، میں نے کچھ ہمارے درمیان اس کے گال شرمگی سے ٹماٹر کی طرح لال ہو رہے تھے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کر رہی تھی، مگر زارون تو واقف تھا وہ سنہری گڑیا کیا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ کچھ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ وہ نہایت شوخی سے اس کی حسین وجود پر نگاہ ٹکائے مسکراتے ہوئے جواب دہ ہوا، کل رات ٹھیک ٹھاک عزت کا فلودہ کیا تھا اس لڑکی نے، وہ بھی اس کی ماں کے سامنے۔ وہ اتنی آسانی سے تو اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ نہیں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ بس ضرور کا جملہ ادا کرنا تھا کہ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ جتنے صدمے کل رات اس لڑکی نے اسے دیے تھے وہ آج سود سمیت اسے لٹا رہا تھا۔ خاموش کرانے کی بجائے الٹا وہ اس کی حالت دیکھ کر محفوظ ہونے لگا۔ ارے رونا بند کرو، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے۔ تم نے الٹی کر دی تھی، اس لیے موم نے تمہارے کپڑے چینج کروا دیے۔ تھوڑی دیر تک آرام سے بیٹھا اسے روتا دیکھتا رہا۔ اس کی ناک ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گئی تھی رونے کے سبب، جو اس کے حسن میں مزید نکھار لا رہی تھی۔ پھر جیسے اسے اس پر ترس آ گیا، اس نہری گڑیا کی حالت پر۔ اس کے جملے سنتے ہی جیسے اس کی جان میں جان آئی تھی۔
सच कह रही हो ना? वो दोबारा तस्दीक करने वाले अंदाज में पूछने लगी। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा शख्स हूँ जो तुम्हारी नशे में होने का फायदा उठाएगा? हद होती है यार। वो जैसे खफा हुआ था। नहीं नहीं, मैंने ये तो नहीं सोचा कि तुमने फायदा उठाया होगा, बल्कि मुझे लगा मैंने अपनी हुदूद पार कर दी होंगी। वैसे भी तुम्हें देखते ही मेरे जहन में गंदी गंदी सोचें आने लगती हैं। वो कितनी आराम से अपनी दिली कैफियत बता रही थी। सदमे और शर्मिंदगी से वो खूबरू नौजवान अपने सीधे हाथ से मुंह छिपाने लगा। इसका हसीन चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया था। वैसे तुम तो बहुत जानलेवा हो। इस ड्रिंकर की माजरत तलब करने की अदा न जाने क्यों दिल की स्पीड बढ़ा रही थी। रात को होने वाला पूरा वाकया एक बार फिर आंखों के आगे फिल्म की तरह चलने लगा, जिस पर वो एक गहरा सांस लेते हुए सुनहरी गुड़िया की जानिब देख गोया हुआ। वो क्यों? वो चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत सजाए इस्तफसार करने लगी। जाने दो, वो क्या बताता मुकाबिल को कि बिना नशे के बहका रही थी इसे कल रात। जवाब देने से कहीं बेहतर इसे भूल जाना लगा। वो अलग बात थी इसकी सांसों की महक, इसकी कुर्बत, इसका सीने पर लेटना, इसका मुस्कुराकर ना देखने पर शिकवा करना, इसकी नशीली बहकी बहकी अदाएं, इसका मोहब्बत से चूर चूर लहजा, इसका उदासी से मुस्कुराना, हर एक चीज गोया इसके दिल पर लिख दी गई थी। वो नहीं बता सकता था इस सुनहरी गुड़िया को कल रात कितनी क़यामतें ढाई हैं इसकी जान पर इसने। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो फिर मुझे यूं देख देख कर मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुकाबिल का बेवजह मुस्कुराते हुए देखना इसे नर्वस कर रहा था। वो खूबरू नौजवान क्या जाने, सिर्फ इसका मुस्कुरा कर देखना ही दिल को बेकाबू कर देता था। वो आंखों से आंखें मिलाने की ताब नहीं रखती थी, इसलिए नजरें झुकाए इस्तफसार किया। तुम्हें वाकई कुछ भी याद नहीं? इसने चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए बड़े तजस्सुस से पूछा। नहीं नहीं, वो बोलेपन से गर्दन को नफी में जंबिश देते हुए नर्वस होने के सबब वो अपने नीचे के होंठों को मसलसल चबा रही थी। इसका ये अमल देखते ही जरून को इसकी कल रात की जुर्रत और बेबाकी याद आई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नजरें इसके खूबसूरत होंठों पर ही टिक गई थी। मगर तुमने ही तो अभी कहा हमारे दरमियान तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगले ही लम्हे इसने उलझकर नजरें उठाकर इस खूबरू नौजवान को देखकर इस्तफसार किया। कहाँ जा रही हो? कम से कम बात तो मुकम्मल करो। मुकाबिल की आंखों और बातों से इसे महसूस हो रहा था कुछ ना कुछ तो गलत किया है इसने, मगर क्या ये याद नहीं आ रहा था। इसके सवाल का जवाब देने की बजाय वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर जाने लगा, जिस पर वो तेजी से बोली। वो सुनहरी गुड़िया इस बेचारे की हालत गैर कर रही थी। फिर वो इसे बताकर शर्मिंदा भी तो नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोशी से मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। इसके तमाम शिकवे तो दूर नहीं कर सकता था, मगर जो इख्तियार में था वो जरूर इसके लिए ऐसा एज ए फ्रेंड करना चाहता था, जैसे मुस्कुरा कर देखना। वो दूध का गिलास इसकी जानिब बढ़ाते हुए इसका हसीन चेहरा तकने लगा, जो सोचों में डूबा हुआ नजर आ रहा था। नज वो अपनी सोचों में इतना गुम थी कि इसे मुखीब की दी हुई आवाज भी हवासों में न ला सकी। नज, इस बार इसने अपना हाथ हल्का सा इसके रेशमी बालों पर सहलाते हुए कहा। हाँ? वो चौंक कर इसकी जानिब सर हल्का सा ऊंचा करके देखने लगी। दोनों की आंखें मिली। वो बहुत परेशान और फिक्रमंद मालूम हुई मुखीब को, मगर इसने कुछ पूछा नहीं। बस दूध का गिलास इसके हाथ में पकड़ा कर जाने ही लगा था कि पीछे से इसके रुखानसा लहजे में कहे हुए जुमलों ने कदम रोके। हम कब तक छुपा सकते हैं सबसे? इस बारे में मेरा तीसरा महीना स्टार्ट हो रहा है। अगले महीने तुम्हारी शादी है। कल बड़ी अम्मी पलवशा से फोन पर बात कर रही थी, बार बार इसे इसरार कर रही थी कि वो कराची आ जाए और तुम्हारे साथ खुद शॉपिंग कर ले शादी की। अगर पलवशा बड़ी अम्मी के बुलाने पर यहाँ आकर रहने लगी तो क्या? वो मुड़कर बेतासुर चेहरे के साथ लापरवाही से बोला। इसके लहजे में झलकती हुई लापरवाही पहली बार नजमा को सख्त नागवार गुजर रही थी। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मुहीब अजलाल मलक कब से
कब से परवाह करने लगा मेरे और मेरे बच्चे की। मैं वो दूध का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए इसके रूबरू खड़े होकर गुस्से से बिफर कर बोली। वो खुद भी नहीं वाकिफ थी कि कितनी हसरत और शिकवा था इसके लहजे में जब इसने ये जुमला अदा किया। दूध पियो और आराम से सो जाओ, ये बेहतर है मुझसे लड़कर अपनी एनर्जी जाया करने से। वो इसकी कहे दिल खराश जुमले को मुकम्मल इग्नोर करते हुए नहायत नरमी से कहकर दूसरे पोर्शन की जानिब बढ़ गया। मोहिब अजलाल मलक सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। टाइपिंग करते करते इसने निगाह उठाकर सामने बेड पर बैठी लड़की की जानिब देखा। रोज ऑफिस से जल्दी घर आना, इसके खाने पीने का खुद ख्याल रखना, इसे किसी भी चीज का पाबंद न करना, खास तौर पर अपने जाती कामों के लिए इसे हर वक्त आराम करवाना, एक मुलाजमा को खास इसकी देखभाल के लिए रखना, यानी कि प्रेगनेंसी की खबर छुपाने के बावजूद इसे नौकरी से न हटाना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गुल मिल गई है इससे। मुलाजमा की जगह अपनी दोस्त की तरह ट्रीट करती है इसे। अपने घर वालों से इसकी प्रेगनेंसी की खबर छुपाकर रखना ताकि कोई नुकसान न पहुंचे इसे। इन सब के बावजूद वो लड़की मुंह पर कहती है तुम मेरी परवाह नहीं करते। उस लम्हे वो मुस्कुरा दिया। बहुत से जज्बात को समोए हुए थी अपने अंदर वो मुस्कुराहट। परवाह नहीं करता। वो हल्का सा अपना सर नफी में खलाते हुए नीचे वाले होंठ को दांतों में दबाकर उंगलियों से ठोड़ी को मसलते हुए उदासी से जुमला दोहराने लगा। रो क्यों रही हो? वो गहरी नींद में था जब इसके कानों की समात से रोने की आवाज टकराई। वह मुश्किल आंखें खोलकर देखा तो बराबर में नजमा बैठी अपना पांव पकड़कर रो रही थी। ये देखते ही वो तेजी से उठकर बैठा और आईब्रो उचकाकर पूछने लगा, मेरे पांव के अंगूठे और उंगलियों में बहुत खुचाव हो रहा है, मुझे सुकून नहीं आ रहा है। कहने के बाद अपना सीधा पांव बेड पर जोर जोर से पटकने लगी थी वो। इसका चेहरा तकलीफ से जर्द पड़ रहा था। खून की कमी की वजह से हो रहा होगा। टेंशन न लो, मैं कल ही डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ तुम्हें। वो नहायत नरमी से इसे देखकर कहने लगा, मैं पेन किलर खा लूं? वो लचकदार अंदाज में इस्तफसार करने लगी थी। नो नो, बगैर डॉक्टर की इजाजत के कोई दवाई मत लो। वो संजीदगी से गोया हुआ, पर मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। वो तेजी से रूहानसा लहजे में बोली, तुम लेटो, मैं दबा देता हूँ। इसके नरमी से कहते ही नजमा की आंखें हैरत से बाहर आने को थी। तुम मेरे पाँव दबाओगे? वो हैरत के गोते खाते हुए इसकी हसीन नीली आंखों में झांक कर बेयकीनी से इस्तफसार करने लगी। व्हाट अ बिग डील, बीवी हो मेरी। वो लापरवाही से इसकी स्याह नीली नशीली आंखों में देखते हुए जवाबदा हुआ। खुद ही इसे आहिस्तगी से लटा दिया और खुद इसके संगे मरमर जैसे हसीन पाँव को पकड़कर इसके अंगूठे और उंगलियों को नरमी से ऊपर नीचे हरकत देने लगा ताकि रुकी हुई खून की गर्दिश दोबारा शुरू हो जाए। साथ साथ वो हल्के हल्के हाथ से पाँव भी दबा रहा था। वो नहीं समझ पाती थी इस शख्स को। वो जैसे कोई पहेली हो इसके लिए, कभी इतना लापरवाह सा और कभी जैसे जान निछावर कर रहा हो। मोहिब अजलाल मलक कोई आम लड़का तो नहीं था। वो पाकिस्तान का टॉप बिजनेसमैन था। इसकी एक आवाज पर मुलाजमीन की कतार सामने खड़ी हो जाती थी। इसके हर काम के लिए मुलाजमीन थे, लेकिन इसके बावजूद नजमा इसकी सादगी का आलम देख रही थी कि बगैर किसी हिचकिचाहट के इसके पांव दबा रहा था, सिर्फ ये कहकर कि वो इसकी बीवी है। इसकी सादगी पर दिल पर जादू सा बखेरती मालूम हो रही थी। वो टिकटिकी बांधे बस इसे देखती चली गई। इन लम्हों पर यकीन करना इस लड़की के लिए मुहाल के मुतरादिफ ही था। कैसे इसे कोई हिचकिचाहट नहीं, कैसे इसकी पेशानी पर कोई बल नमूदान नहीं, कैसे वो इतना आराम से इसके पाँव दबा रहा है। बस अब ठीक है। वो शर्मिंदगी महसूस कर रही थी इससे अपने पाँव दबवाते हुए, हालांकि वो तकलीफ में थी। थोड़ी देर बाद जब इसे सुकून महसूस हुआ तो इसने आहिस्तगी से कहा। बस इसके जुमले सुने और वापस अपनी जगह पर लेट गया। महीब, तुम बहुत उलझी हुई शख्सियत हो, मैं नहीं समझ पाती तुम्हें। कभी कभी मुझे लगता है बहुत फिक्र है तुम्हें मेरी, और कभी लगता है ये सिर्फ मेरी खुशफहमी है।
وہ اس کے سوتے ہوئے حسین وجود کو دیکھ کر خود ہی خود سے خود کلامی کرنے لگی۔